गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। ठाकुर केशव चंद्र तैयारी करिसंदि विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद। दिव्यात्मा हैला पर जाई देवता हब। तबे ठाकुरंकर सतसंग रे योगदान करी जी देवता रे परिणत हब से हनुमान को भली मध्य पूजा पाई पारी। जी गुरु को आज्ञा पालन करिछि सीए भी जिने गुरु भूमिका रे रही करी पूजा पाई। बुझी पारलो ना? आपण आगुरु जते कथा सब देखन गुरु भूमिका जी बहन करिछि पूर्वरु सीए जन को गुरु करिथिले। तेनु गुरु को आज्ञा पालन करबा होछि सर्वश्रेष्ठ विधान। बुझी पारलो? भाई कहले सतसंग को गले कोन मिले मिलिबा दूर रे थाउ। ठाकुर तो कहिसंदि मु जीबी आ तांको आज्ञाटा पाळिबी आ। ठाकुर कहिले मो आज्ञा पाळिले मो कथा मानिले हबु मोर आपणार। आहुरी शाखा सत्संग पई जो कहिले कहले शाखा सत्संग विधि विधान गुरु आज्ञा पाळी कर पालन। शाखा पई त्याग व्रत आचर। शाखा पई कि त्याग व्रत आचरण करो। घरे जेते उपासना कले हबनी। ठाकुर आउटिए बाणी दैचंदी कहले सेवा त्याग बिना करम जोग। सेवा त्याग बिना करम जोग देई न पारई चरम भोग। देई न पारई चरम भोग। देई न पारई चरम भोग। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सजन वृंद आम समस्तंकर इच्छा चरम प्राप्ति हाँ कि नहीं? आमर लक्ष्य कौन? आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति। किंतु चरम भोग हेई पारिबनी तुमे निजको जेडे बड़ साधक भाबुथा जदि त्याग नहीं कि सेवा नहीं तबे कर्म जोग कले मध्य चरम प्राप्ति हेई पारिबो ना। कहले सेवा त्याग बिना कर्म जोग देई न पारई चरम भोग। बुझी पारले ना कथा? तेनु सजन वृंद शाखा होउची आमर परीक्षा सेंटर। कहउतली आ पूर्वरु काहे कि परीक्षा सेंटर देई कहिले गुडे उदाहरण देबी। सब प्रकार मनोवृत्तिर लोक धर्म अनुष्ठान भितर थांती हाँ कि नहीं? समस्तंकर आवश्यकता मध्य अछि। भगवान एमती विभिन्नता करी काहे सृष्टिटा को तैयारी करिसंती कि समस्तंकर आवश्यकता अछि बोली ना हाँ कि नहीं? मो मुहंटी जहा आपण को मुहंटी ताहा अलग अलग ना। आम एठी जेते बसी जंदी रूप अलगा गुण अलगा बुद्धि अलगा विचार अलगा समस्तंकर अलगा। किए पखाळ भात रे मन कार गरम भात खाया को भल पाए। मार तीनटा पुओ जन्म हेले गोटे मा पेटरू सान बड़ पुओ को पचाला तू कोन खाइबू कहला आलू भरता पखाळ भात सकाळू सकाळू। मझिया को पचाला तू कोन खाइबू कहला चूड़ा चकटा। सान को पचाला तू कोन कहला चाउमिन। तीन जन कर तीन प्रकार इच्छा। बुझी पारछन ना कथा? तेनु समस्तंकर रुचि प्रकृति प्रवृत्ति भिन्न भिन्न किंतु समस्तंको नै हमकु चलिबा को हबो कि हबनी? कोन पई शाखाटा परीक्षा सेंटर चिंता करंतु। परीक्षा देकर पास कले जाई भक्त तालिका रे तो नाटा रहिबो नले सहज कथा नु। गोटे परिवार भितर स्वामी स्त्री गोटे छात तळे रहिबे केमिति रहिबे? या मन लगा ता मन लगा हां कि नहीं? स्वामी रो मन छतु तरकारी स्त्री कहबो मते भलो लागे मिल मेकर। तबे कोउटा हबो? यार मन गोटे तार मन तो गोटे।
जदि धर्म परायण होइथिबे गुरु दीक्षित होइथिबे जणे आउ जनक रुचि को एडमिट करि जे हरि हरि बोल झगड़ा हबो ना जदि आत्मज्ञानी होइथिबे जनक रुचि को आउ जणे ग्रहण करि जो स्त्री चाहुची अरे स्त्री कोन ता भितरे भी आत्मा अछि ता मन आज चाहुची हां तम इच्छा जहा होची कर स्वामी मानि जीव नले स्वामी रो आज्ञा को स्वामी रो इच्छाटा को स्त्री मानि जीव जदि दुहे दुहिं को ग्रहण करि गले आउ झगड़ा हबार नै किंतु आज संसार रे घरटा कहीं नरक रे परिणत होइछि या भाव रे ये दृढ़ ता भाव रे सिय दृढ़ तेनु गोटिए छात तळे भाई भाई संपर्क रक्षा करी बंचिब केमिति जदि जणिए गुरुंकर आदर्श रे समस्त बाट चलिबे तबे मो मन आउ मो मन होइकि रहिबनी ता मन नुहे गुरुंको इच्छा समस्तंको इच्छा हरि हरि बोला तबे आउ बंचिबा बढ़िबारे कोनोसी असुविधा नाही किंतु ए इच्छा को ग्रहण करिवाटा बर काठिकर पाठ निज सुख को बळी पकेइले जाई अन्य जनकर इच्छा को तुमे ग्रहण करी पारि तमर जो इच्छाटा कारण जीवनटा होची त्यागर भोगर नु ता जीवन इतिहास मंडित होईची ता नाम स्वर्णाक्षर रे पुराण मंडित होईची जे त्याग सब करिचन दधिची ऋषि संसार रो कल्याण पाई निज देह को देई देला ताको हाड़ रे वज्र तयारी होला बुझी परछ ना तनु जीवन रे त्यागर अछि महत्व त्यागटा को समस्त बुझी पारंतिनि जे आम त्यागटा को ठाकुरे परा आम शरीर भितर देखै देले देखै नांदी भोग करिवु मुह बाटे त्याग करिवु मलद्वार बाटे मूलाधार चक्र रे त्याग करिवु तेनु देह भितर भोग आउ त्याग दीटा जाक अछि ना खाली भोग करिवाटा अछि दीटा जाक भगवान रखि देइछन तेनु एइटा जगत शिखिबा कथा जे मु जहा रोजगार कली ताकू भोग करिवि पुनी अन्यर कल्याण पई ताकू त्याग करी हरि हरि बोला तेनु परिवार भितर जेमिति बंचिबाटा गोटे परीक्षा परीक्षा नुहे कि जणे मनीष से कहार स्त्री कहार माउसी कहार पिउसी कहार खुडी कहार माई ये सबु जाक जाई भलरे व्यवहार करी सिखिले माई कहबो ए भणी भाणीजी कहबो मो माई बहुत बढ़िया झियारी कहबो मो खुडी बहुत भलो हां कि नै मते कोनतो ना ज्वाई कहबो मो सासु बहुत भलो तबे समस्तक पई सेवा करी संतुष्ट करिवाटा गोटे परीक्षा नुहे एटा गोटे बड़ परीक्षा ना तेनु ये परीक्षा रे पास करबा को हेले आध्यात्मिक ज्ञान दरकार गुरु ज्ञान दरकार तबे जाई परीक्षा रे पास करिवो तेनु जो शाखा कथा कहूथिली एटा तो परिवार रो कल्याण कथा किंतु आम जी गुरु दीक्षित जी भगवत पथर पथिक से जगत रो कल्याण पई गोड़ काढिची हरि हरि बोला हां कि नहीं तबे जगत कल्याण पई गोड़ काढिची जेते बेले से संघीय जीवन कोन बुझिबा को पड़ी संघीय जीवन विभिन्नता भितर एकता रक्षा करने को पड़िबो भिन्न भिन्न चरित्र मनीष भितर एकत्व बोध रक्षा करने को पड़िबो एटा होची परीक्षा सेति पई ठाकुर एक नंबर चरमर कल्याण देली ततरे कहिले एठारे पवन पानी निया पृथ्वी आकाश रे तू सहयोगी मान को नै चलिबु रे धन तू सहयोगी हबु कहले धारा धरी विद्रोही विद्वेषी हबु ना ठाकुर कहिले तबे निज भितर विद्रोह भाव विद्वेष भाव केमिति कटिबो शाखा को बारंबार गले ना हां कि नहीं आपण शाखा को जाइचंदी घर मुहरे चप्पलटा रखि दैचंदी मु कहिची भिन्न भिन्न रुचिर मनीष शाखा द्वार मुहरे चप्पल दीटा रखि देइच आउ जने गुरु भाई आसिला कहलाडा को अंधटा कि रे एठे रखिची चप्पल दीटा को अंध एटा किछि जणा नै कि एइटी चप्पल दीटा रखिला एइटा तार शिष्टाचार एइटा तार बुद्धि ज्ञान तमे जेतले सुनी देल तमे चप्पल रखिज कला आउ शाखा को आसीबी एड्डे बड़ कथा कहि देला हां कला केडे अंध मते कहिला रागी गिरी पंचम होई जीव आउ तो शाखा को आसीबी अच्छा शाखा को न आसिले जिए कहिला तार क्षति होबो ना तमरो क्षति होबो क्षतिकार होबो सार को रागी करी बा सहपाठी की रागी करी पिला कहबा आउ स्कूल जिबिनी पाखरे बेंच रे बसितबा सहपाठी की रागी करी पिला कहबा मु आउ स्कूल जिबिनी अच्छा तमे जदी स्कूल न जीवो से सहपाठी रो क्षति होबो ना तमरो क्षति होबो तमरो क्षति होबो ना तबे शाखाकार ठाकुर गुरुंकर
ଶାଖା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସାମୂହିକ ଭାବନାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସଂଘୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ। ଯଦି ସଂଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ବିଧାନ କରିବେ ମୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତମେ ସଂଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାନେ ତମେ ବି ପାରି ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? କିରେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯିଏ ବସିଛି ସିଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯିବ ନା। ତେଣୁ ସଂଘ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାହାଜ। ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଯାପନ ବଞ୍ଚିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସହି ପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ଚରମ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସହି ପାରୁ ନଥିବୁ, କହି ପାରୁ ନଥିବୁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନଉଥିବୁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଶାଖାକୁ ଯଦି ବିଲକୁଲ ନ ଯିବ, ଶାଖାକୁ ଗଲେ ନା ସେ କହିଦେଲା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧଟା, ତମେ ଯଦି ସହିଗଲ ଠାକୁରେ ତମର ନିଜର ହେଇଗଲ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଠାକୁରେ କାହାର ନିଜର ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ନିଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିଏ ପାଳିଦେଲା, ଯିଏ ସହିଗଲା, ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ଆହା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧି ସେ କରିଛି। ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ। ଯିଏ ସହେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କହିଲା ବାଲା ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଥିଲେ, କହିବା ଲୋକଟି ମହତ ନୁହଇ ମହତ ସହିବା ଜନ। ମହତ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ସହିଯାଏ। ସହିଗଲେ ଭଗବାନ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସହିଲା ବାଲାର ସେ ଅତି ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେନି, ତୋ ଭାଷା ଯେପରି ତୁଚ୍ଛା ବା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ନ ହୁଏ ରେ ଚରମ। ଅନ୍ୟକୁ ଏମିତି କଥା କହିବୁ, କହିଲେ ମଧୁର ଭାଷାରେ କଥା ବୋଲିବୁ, ଚରମ ଶୁଭଂ କରି କର୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅବଗାନ କରିବୁ। ଠାକୁର କହିଲେ, କହିଲେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ସବୁବେଳେ କଥା କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମଧୁର ଭାଷାରେ ତୁମକୁ କଥା ନ କହିଲା, ତେବେ ବି ତୁମେ ଭିତରକୁ ନବ ନାହିଁ ସେ କଥାଟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ମୋହିତ ହବୁ ନାଇଁ। ମଣିଷ ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଲଟାଟା ଠାକୁରେ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା 3 ନମ୍ବର ଚରମରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଶରୀର ଆତ୍ମସମ୍ମାନୀ ହେଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଯାଉଛି, ବୋଧ ନେଇ ପାରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଯିବ, ଠାକୁରେ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିଲେ କଣ ମିଳେ? ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବୁ, ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବୁ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦିଏ ସିଏ ଧନୀ ନା ଯିଏ ନିଏ ସିଏ ଧନୀ? ଧନୀ କିଏ? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଏ ସିଏ ହଉଛି ଧନୀ, ସିଏ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବାଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦବା ସମ୍ମାନ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଧନାଢ୍ୟ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଖୋଜୁଛି ସେ ଭିକାରୀ। এটা আধ্যাত্মিক পাঠ, বুঝিপারছ না কথা? তেণু আমি অন্যକୁ সম্মান দবা কিন্তু সম্মান খোঁজিবা নাই। তবে ঠাকুরে কলে তু এভଳି গোটিয়ে স্থাନରେ পৌঁছি গলে সম্মান আপে আপে তো পছে পছে গোড়েইব। সে পর্যন্ত যোগ্যতা হাসল ন করি তা পূর্বরু ধৈর্য হরা হেই সম্মান খালি খোঁজুচু। মতে সম্মান মিলু বলি মতে লোক নমস্কার করন্তু, ফুলমাଳ দিয়ন্তু, মতে মুন্ডিয়া মারন্তু, লোক চাহুচନ୍ତି। চাহিলে গলা। ভক্তর কিছু চাহিদা নথায়ে সজন বৃন্দ। ভক্তর চাহিদা কোন জানিছ? হে প্রভু মোর খালি তুমে দরকার। হরি হরি বল। এইটা হচ্ছে ভক্তর চাহিদা। ভক্তর চাহিদা মান সম্মান নহে। ঠাকুরে সেইଥିପାଇଁ দুঃখରେ কহନ୍ତି, কলে মতে কেহি চাহু নাহাନ୍ତି, মো ঠারু চাহুচନ୍ତି। বুঝিপারল না? মতে কেহি চাহু নাহাନ୍ତି, মো ঠারু চাহুচନ୍ତି। তমে আমার দরকার নাই, তমে আমাকে এই জিনিস গুড়াক খালি দিও, এইটা লোক চাহুছন্তি। কিন্তু এড়ে মূর্খামি করুছন্তি, বোকামি। কিরে মতে যদি চাহিব, মু তম পাখরে যদি অছি, তোমার তো সবু অছি। ঐশ্বর্য বিভব সবু কিছু পাদ তলে পৌঁছি যাব।
ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଯଦି ସିଏ ଆମର ନିଜର ହେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଡେ ମୂର୍ଖ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଶାଖାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ କିଏ କେତେ କଥା କହିଦେବେ, ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କହିପାରିବିନି, ସହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ବାହି ନେବି, ସେତେବେଳେ ସେ ତମର ନିଜର ହେଇଯିବେ। କହିଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୃଦ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବୁ ଏକତ୍ର। ମନ ନିର୍ମଳ, ମନ ନିର୍ମଳ କେମିତି ହୁଏ? ମନ ନିର୍ମଳ କେମିତି ହୁଏ? ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପାଇଲେ ସୁନାରେ ଖାଦି ମିଶିକିରି ଥାଏ, ଅମ୍ଳରେ ପୋଡି ଗଲେ ସିଏ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ପିଟା ସୁନା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଲାଗିଲେ, ଠାକୁର ଏକଥା ବି କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମକୁ ଯେତେ ବାଧିବ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ବାଧାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଟିକିଏ କଣ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଠାକୁରକୁ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦବା ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ବାଧିବ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ, ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସାବରେ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ସମସ୍ତେ ନିଜର ଖାତିର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାଖାକୁ ଆସିଲେ ଏବେ କଣ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଶାଖା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର। ସେଇଠି ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ କଷଟିରେ ମାପି ପାରିବ, ମୁଁ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଇ ସାରିଲି, ମୁଁ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଲି। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିଲେ ଯାଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ସୌଖିନୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଝାଡ ବାଡ ଡେଇଁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ? ହେଇପାରିବନି। ଯିଏ ଦୁଃଖ ସହିବ ସିଏ ଯାଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଯିବେ, ଭାରତୀୟ ଗାଥା କଥା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବିଶ୍ୱ ଜନତା ଆଗରେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଦେହ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ କରିବେ? ଶାରଦା ଦେବୀ ଗୁରୁମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଲେ, ନରେନ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କହିଲେ ହେ ଗୁରୁମାତା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ଗାଥା, ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଶାରଦା ଦେବୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନରେନ ସେ ପରିବା କଟା ଛୁରୀଟା ପଡିଛି, ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଦେଲ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଛୁରୀଟା ଉଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବୁ, ତୋ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଜୀବ ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଶାରଦା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ, ଇଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ମା ମୁଁ ଏ ଛୁରୀଟା ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେନି, ଏ ଛୁରୀଟା ଉଠେଇ ଧରେଇ ଦେଲା ପରେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଏ ଛୁରୀ ଉଠେଇବା ସହିତ ମୋର ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା? ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ତା ପରେ ମତେ ଦେଲେ? ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଲେ, ଧନରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଛୁରୀଟା ଦେଲୁ, ତୁ କଣ କଲୁ ନା ଧାରୁଆ ପଟଟା ନିଜ ହାତରେ ଧରିଲୁ, ବେଣ୍ଟ ପଟଟା ମତେ ଧରେଇଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଗଲୁଣୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲୁ। ଯଦି ଅସାବଧାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ, ତେବେ ଯଦି କାହା ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୋ ହାତରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତୁ ଧାରୁଆ ପଟଟା ହାତରେ ଧରିଛୁ। ମତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମତେ ବିପରୀତ ପଟଟା ହାତରେ ଧରେଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲୁଣି। ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଜି ଦେଖିଲି। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦବା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ, ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶାଖାକୁ ଯିବା, କିଏ ଯଦି ପଦେ କହିଦେଲା ବୋଲି ସହି ନ ପାରିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଡିସ୍କଲିଫାଏଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ କଣ? ତେବେ ସହିବା ବାହିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତର କର୍ମ।
ବୁଝିଲା କଥା। ତେବେ ଶାଖା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବ ଧାରା ବିଚାର ଧାରା ଜଗତରେ କେମିତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହବ, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ସାଧନ ସୂତ୍ର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଜଗତରେ କେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଖା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶାଖାକୁ ଯାଇକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇ ନବା, ତେବେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ମୋର ଚରମରେ କି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ଦେଲେ, ହରି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ତା ଶାଖା, ହରି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ତା ଶାଖା, ଶାଖାରେ ନ ମିଳେ ଦିନେ ତ ଦେଖା, ଶାଖା ଛାଡ଼ି ବୁଲୁ ଫିରିକି କରି, ଶାଖା ଛାଡ଼ି ବୁଲୁ ଫିରିକି କରି, ବେଳ ଆସିଲାଣି ଯିବୁରେ ସରି, ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ଯଦୁ ନନ୍ଦନ, ଭଜି ପାରିଲେ ପାଇବ ପରମ ଧନ, ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ଯଦୁ ନନ୍ଦନ, ଭଜି ପାରିଲେ ପାଇବ ପରମ ଧନ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ। କହିଲେ ହରି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ତା ଶାଖା। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଫଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଫଳିବ ଯେ ଗଣ୍ଡିରେ ଫଳିବ କି ଶାଖାରେ ଫଳିବ, ଡାଳରେ। ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦବା, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଫଳିବ ସେଥିରେ। ତେବେ ଫଳଟା କୋଉଥିରେ ଫଳିବ, ଗଣ୍ଡିରେ ଫଳିବ ନା ଡାଳରେ ଫଳିବ? ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ। ଯେତେ ଶାଖା ତିଆରି କଲେ ଇଏ ତାର ହଉଛି ଡାଳ। ତେଣୁ ଡାଳ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ, ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିବ, କଢ ହବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫଳ ଧରିବ। ଯଦି ଶାଖା ନାହିଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛଟେ ଲଗେଇଥିବା, ସେ ଫୁଲ ଗଛଟାକୁ ଯଦି ଛେଳି ଖାଇଦେଲା, ଦୁଃଖ କଣ କେତେ ଲାଗେ? ଦୁଃଖ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ନରହରି ଭାଇ? ଆମେ ଫୁଲ ଗଛଟେ ଲଗେଇଥିବା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଯାଇ ଖୁସି ହବା। ଯଦି ତାକୁ ଛେଳି ଖାଇକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଶାଖା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଠାକୁରେ। ଶାଖାକୁ ଯଦି ଲୋକ ବାକ କେହି ନ ଆସିଲେ, ତେବେ କଣ ହେଲା? ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡାଳ କଟିଲା। ଡାଳ ଯଦି କଟିଗଲା, ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷରେ ଆଉ ଫଳ ଫଳିବ ନା। ତେବେ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ଅସୁବିଧା କାର ହବ? ଠାକୁରଙ୍କର ନା ଆମର? ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା କହିଲେ ଶାଖା ରହିଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ, ଶାଖା ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯୋଉ ଫଳଟା ଫଳିବ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ନା ସିଏ ଭୋଗ କରିବେ? ଆମେ ନା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କର୍ମର ଫଳ କିଛି ଥାଏ କି? ଜୀବ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରେ ନା। ଆଉ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଶାଖା ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଯୋଉ ଶାଖା, କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଶାଖା, ସେ ଶାଖା ହଉଛି ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଡାଳ। ହରି ହରି ବୋଲା।